어저께 말씀에 이어 조금 연결이 될 것 같습니다. За өчигдрийн үгтэй холбуулаад 어저께 우리 정체성에 대해서 얘기했다면 өчигдөр бид нэр ярьсан тийм ээ би хэн бэ? 그것을 조금 더 깊은 차원에서 한번 보기 원합니다. За тэгвэл би хэн бэ гэдгийг илүү гүг үнцгийрээ нь орж харъя. 아마 우리 모였던 앞으로 이제 제임스 빈센트 우리 손성부 목사님, 우리 성령께서 우리를 하나로 이렇게 묶어주고 계심을 느낄 수 있습니다. За тэгээд цааш та харах бах. Винсент пастор болоод манай Солонгосоос ирсэн пастор маань үг дамжуулахад бидний үг яг нэгдэж бидэнд өгөгдөн гэдгийг та харах болно. 여러분 마지막까지 끝까지 집중하시고 Тэгэхээр дуус хүртэл та бүх анхаарлаа хандуулад 주님이 여러분에게 일하실 수 있도록 여러분을 내어드리십시오. тэр эзэн таны дотор ажиллахаар та зүгээр л өөрийгөө суллаад өгч. 아멘. 제가 생각할 때 지금은 엘리야의 때와 같은 것 같습니다. Миний бодлоор бол яг одоо бидний амьдарч байгаа цаг үе яг Илиягийн цаг үетэй адилхан. 그 말은 쉽지 않은 때라는 거예요. Тэгээ юу гэсэн үг вэ гэхээр амархан цаг биш ээ. Амархан биш. 여러분 엘리야의 때를 기억할 겁니다. Илиягийн үед ямар байсан бэлээ бүгдээрээ санацгаая. 비가 안 와서 기근이 있었어요. Гурван бороо ороогүй одоо үсгэлэн болсон. 우상 숭배가 가득했어요. Маш их хим шүтэн шүтчихсэн. 그리고 여러분 잘 아는 것처럼 너무나 강력한 아합 가문, 특별히 이세벨이 이제 일어나 있었어요. Яг та бүхний мэдж байгаагаар тийм муу сүнсний тэр ажлууд тийм ээ хим шүтэн шүтчихсэн тэр зүйлүүд маш их байсан. 하나님의 사람들이 죽고 있는 때였어요. Бурхны хүмүүс үхэж байсан тийм цаг үе. 오늘날로 얘기하면 사역자들이 죽고 있는 거고. Өнөөдрийн үгээр хэлэх юм бол тэр цуглааны үйлчлэгч нар үхчихсэн тийм цаг үе. 하나님의 교회들이 제 기능을 못 하고 있는데. Эзний чуулганууд яг зохистой үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй байсан үе. 너무 강력하죠. Маш хүчтэй тийм саадууд байсан. 몽골은 어떻습니까? Монгол ямар байгаа вэ? 몽골 교회는 어떻습니까? Монголны чуулган ямар байна вэ? 여러분의 지금 상황 어떻습니까? Өнөөдөр таны нөхцөл байдал ямар байна вэ? 여기 엘리야의 고민이 있어요. Энд Элиягийн яах вэ гэж бодож исэн зүйл байсан. 열왕기상 19장에 보면 Нэгдүгээр хаад 19 дээр харах юм бол 엘리야가 깊은 침체에 빠져요. Элия маш тэ бүрийн цөхрөлд унж байгаа. 그 위대한 선지자 엘리야가 죽기를 원해요. Нөгөө агуу иш үзүүлэгч мань үхмээр болсон. 하나님의 엘리야를 로렙나무에서 회복하세요. Тэгээд Йордан гол дээр бурхан Элияг сэргээж өгч байгаа. 그리고 다시 제 갈 길을 가게 하십니다. Тэгээд сэргээгээд түүнийг цаашаа явах тэр замыг бэлдэж байгаа. 이제 조금 기력을 찾은 엘리야가 하나님 앞에 자기 안에 있는 중심을 고백해요. Тэгээд жоохон ингээд нэг сэхэл аваад Элия өөрийнхөө дотор байгаа зүйлийг бүгднийг эзэн өгчөж байгаа. 그게 열왕기상 19장 14절의 말 고백이에요. Тэр маань 1-р хаад 19-ийн 14 дээр гарч байгаа. 한번 읽어보시겠어요? 14절. 19장 14절. 19-ийн 14-ийг бүгдээрээ хамт уншъя. Би төг төмний бурхан эзэнд маш их зүтгэцээр ирсэ. Израилийн хүүгүүд таны гэрээг умартаж, таны тахилын ширээнүүдийг нурааж, таны иш үзүүлэгчдийг илдээд завчин алсан билээ. Одоо ганцхан би л үлдээд байна. Тэд миний аймыг авахын тулд намайг хайж байна гэж өчөв. 엘리야의 마음은 변함은 없는 것 같아요. Яг сэтгэл нь өөрчлөгдөөгүй л дээ, өөрчлөгдөөгүй. 내가 하나님을 향한 열심이 있습니다. Би бурханыг гих миний халуун сэтгэл байна. 하나님을 향한 중심이 있습니다. Миний бурханыг гих тэр гол маань төвөөсөө 아마 여기 계신 분들도 그 중심은 있으실 거예요. тэр энд байгаа та бүхэн ч гэсэн тэр гол цөмөн байгаа ах. 내가 하나님을 사랑합니다. Би бурханд хайртай. 여전히 내가 하나님에 대한 그 열정이 있습니다. Би бурханы халуун сэтгэл маань байсаар байгаа. 근데 엘리야가 그렇게 고백해요. Гэхдээ дараа нь Элия юу гэж байгаа вэ? 하나님의 사람들이 다 죽었습니다. Бурханы хүмүүс бүгд өгцөн. 이제 나만 혼자 남았습니다. Одоо би ганцаар үлдсэн. 이 고백은 어떤 고백일까요? Энэ юу гэсэн үчил вэ? 방법이 없다는 거예요. Арга байхгүй. Ямар ч арга алгаа. 이 모든 상황을 이길 힘이 없다는 거예요. Энэ нөхцөл байдлыг ялах надад хүч алгаа. 돌파구가 없다는 거예요. Энийг би цөмөлж чадахгүй нэ. 꿈을 꿀 수 없다는 거예요. Мөрөөдөх ямар ч боломжгүй байна. 여러분 진짜 절망은 뭔지 아세요?
Зөвхөрлөлтэй жинхэнэ зөвхөрлөл гэж юу вэ гэдгийг та мэдэх үү? 꿈을 꿀 수 없다는 거예요. Мөрөөдөлгүй болчих. 소망을 가질 수 없다는 거예요. Хүсэл, эрмэлзэл, найдваргүй болохыг зөвхөрлөл гэж байгаа. 답답한 상황인 거예요. Ингээд тий бүр нэг тийм давчтаад. 한계에 다다른 거예요. Ингээд нэг юм хязгаар тулчж байгаа. 모든 노력을 다 기울여 본 거예요. Бүх хүчээ хийцэн, бүх хүчээ гаргацсан. 한계에 머물러 있는. Гэтэл яасан бэ? Нэг юм хязгаар тулцсан. 이게 바로 엘리야의 고민이에요. Энэ бол яг Илиягийн дотор байсан тэр зөвхөрлөл нь байж байгаа. 이 고민이 저한테도 있었어요. Тэгвэл энэ үе цаг үе гэсэн надад байсан. 그 리미테이션이 있는 거예요. Хязгаар надад байсан. 내 능력으로 넘어갈 수가 없는 거예요. Энэ хязгаарыг би өөрийнхөө хүчээр давж чадахгүй байсан. 내 능력으로는 감당이 안 되는 거예요. Энэ өөрийнхөө хүчээр энийг би яагаад ч өөрчилж чадахгүй. 여러분 이때 어떻게 하십니까? Тэгвэл танд ч гэсэн байгаа. 이게 그 다음 이 고백 후에 하나님의 답이 있습니다. Гэхдээ яг ингэж хэлсний үтсний дараа бурхны хариултаа хэлж байгаа. 그게 15절 이후의 말씀이에요. 15-ын дараа тэр хойд хэсэг дээр 너는 내 길을 돌이켜 광야로 통과해서 다마스커스로 가라. тэгээ яв Дамаскын цөл рүү яг замраараа буц. 거기서 기름을 준비해서 Тэгээ тэнд тосыг бэлдээд 사람들을 세워라. хүмүүсийг босгороо. Томлон тослон босгороо. 하사엘에게 기름을 부어라. Тэгээ Хазаелыг тослоорой. 시리아의 왕이 되게 하라. Тэрийг Сирийн хаан болгоорой. 예후에게 기름을 부어라. Иехуг тослоорой гэж хэлж байгаа. 이스라엘의 왕이 되게 하라. Иехуг тослон Израилийн хаанаар томлон тослоорой. 엘리사에게 기름을 부어라. Элишаг өөрийнхөө оронд тослоорой. 너의 대를 뒤이은 선지자가 되게 하라. Тэр чиний дараагийн иш үзүүлэгч байх болно. 놀랍지 않아요? Гайхамшигтай биш вэ гэж юу? 이게 하나님의 방법이에요. Бурхны ажилтдаг арга нь энэ. 기름 부으라는 거예요. Тослоорой. 이 기름 부음은 무엇입니까? Тослогоо гэдэг маань юу вэ? 지금 엘리야는 자기 힘으로 감당이 안 되는 거예요. Одоо болохоор Илия өөрийнхөө хүчээр юу ч хийж чадахгүй. 그런데 하나님께서 감당할 세대들을 세우라는 거예요. Харин бурхан хийж чадах тийм ээ тэр бүхнийг хийж чадах шинэ хүчийг өгч байна. Шинэ ажлыг. 그렇기 때문에 이 기름 부음은 아주 특별한 기름 부음이에요. Тийм учраас энэ тослогоо бол маш онцгой тослогоо. 평범한 기름 부음이 아니에요. Зүгээр нэг энгийн тослогоо биш. 어떤 한 상황을 돌파하는 기름 부음이에요. Харин тэр нэг нөхцөл байдлыг цөмлөө цааш нь гардаг тослогоо. 어떤 한 한계를 이겨내는 특별한 기름 부음. Нэг юм хязгаар тулцсан тэр хязгаарыг даваад ялаад гарах онцгой тослогоо. 이세벨을 뚫어내는 기름 부음이에요. Тэр Изабелийг тийм ээ гэд нураагаа таях тэр тослогоо. 침체된 상황을 돌파해 버리는 기름 부음이에요. Тэр аимшигтай ингээд дарагдсан байсан нөхцөл байдлыг цөмлөөд гарах энэ тослогоо. 막혔던 하늘을 열어버리는 기름 부음. Хаагдсан байсан тэнгэрийг нээх тослогоо. 이 말은 어떤 뜻이겠습니까? Энэ ямар утгатай вэ? 감당하게 하시리라. Юу вэ? Хийж чадах бололцоог нь өгж гинэ гэж. 제가 얼마 전 한국의 강남에 있는 어떤 한 교회에서 설교할 때 Би саяхан нэг Солонгост Каннам гэдэг газар байдаг чуулганд номлосон. 강남은 한국의 심장부와 같은 곳이에요. Каннам бол яг төв центр гэж яг зүрхэн 모든 돈이 다 모여 있고 бүх мөнгө тэнд газар байгаа. 참 소돔과 고모라 같아요. Содом Гомора шиг ер нь тийм газар Каннам. 거기서 예배하는데 Тэгэд би тэнд хүндэтгэл мөрөглийг өргөсөн. 답답함이 있었어요. Тэнд ингээ өргөсөн чинь ингээ нэг л юм тавчтаад. 하나님 당신의 교회들에게 능력이 없습니다. Тэгэд очсон чинь аавад бурхан минь таны чуулган яагаад юм хүчгүй болцсон юм бэ? 우리의 기도가 막혀 있는 것 같습니다. Тэр миний залбирал ингээд дээрээс гарахгүй ингээ хаалтаад байна штэ. 우리 예배팀이 정체기에 있는 것 같습니다. Тэр Магдалины баг нь яг нэг тийм юмны хязгаар тулаад байна. 더 이상 진보가 없습니다. Цаашаа явах гэсэн боловч явах энэ нөгөө гарц зам алга. 그때 하나님이 저에게 한 단어를 주셨어요. Тэр үед эзэн надад нэг үгийг өгсөн. 그 음성을 듣고 깜짝 놀랐어요. Тэр дуу хоолойг сонсоод бүр гайхсан. 그 음성은 Тэр дуу хоолой бол 감당하게 하시리라. 간단하게 하라고. 할 수 있게 하겠다. Тэгэхээр эзэн юу тэр дуу хоолой нь юу гэсэн бэ гэхээр хийж чадхаар болгож өгнө гэсэн. 와. 너는 그 엘리야의 고민 가운데 있지만 Чиний нөхцөл байдал Илия шиг тэ тулцсан яах вэ мэдэхгүй байгаа боловч 할 수 있도록 해주겠다. хийж чадхаар болгож өгнө гэсэн. 그리고 이 말씀을 주신 거예요. Тэгээ энэ үгийг өгсөн байгаа. 기름 부어라. Тослоорой.
이 일들을 네 힘으로는 하지 못하지만 Чи энэ ажилд энэ бүх нөхцөл байдлыг чи өөрийнхөө хүчээр хийж чадахгүй ч 이 일을 감당할 특별한 기름을 부어라. харин энэ зүйлүүдийг хийж чадах шин тосолгоог цутгаараа гэсэн. 내가 특별한 기름을 준비하고 있다. Би онцгой тосолгоог бэлдсэн байна. 너는 그것을 특별한 사람들에게 부어라. Чи тэр онцгой тосолгоог онцгой хүмүүсийн дээр тослоорой. 두 명을 보게 하셨어요. Тэг хоёр хүн харагдсан тэнд. 이 모든 것을 감당할 두 명. Яг энэ бүхнийг хийж чадах хоёр хүн. 그 한 명이 예후예요. Нэг нь Йеху. 예후를 통해서 악한 아합의 가문이 망합니다. Ахабын бузар булаа Йехугаар дамжуулж төгсдөг байна. 그리고 엘리사입니다. Тэгээд Элиша. 엘리사에게 갑절의 능력이 부어집니다. Харин Элишад илүү их хүч чадлыг өгдөг. 더블 포션이라고 해요. Тэнийг юу вэ? Хоёр дахин илүү тосолгоо. 엘리야가 가진 능력보다 2배 이상의 능력이에요. Элиад байсан хүч чадлаас илүүгээд хоёр дахин тосолгоо. 엘리야의 능력으로 감당이 안 된다면 Элиагийн хүч чадлаар энийг яагаад ч болохгүй байсан. 하나님의 방법은 Харин Бурхны арга бол 2배를 부어 주신다는 거예요. хоёр дахин цутгаж байгаа. 감당하게 하신다는 거예요. Тэрийг хийж чадхаар болгож байгаа. 할 수 있게 하신다는 Тэг 거예요. хийж чадах хүчийг өгж байгаа. 할렐루야. Амен. 할렐루야. 할 수 있다는 거예요. Хийж чаднаа. Хийж чадахаар болгож байгаа. 오늘 저는 이 예후의 기름 부음에 대해서 좀 Тэгвэл 나누게. би энэ Йехугийн тосолгооны тухай ярмаар байна. 열왕기와 9장을 한번 보십시오. 2 дугаар хаадын 9-ыг харъя. 9장 1절부터 6절에 보시면 9-1-ээс 2-ыг харах юм бол 선지자 엘리사가 자기 제자 중에 하나를 부릅니다. Элиша өөрийнхөө хүүгүүдийн нэгийг дуудаж байгаа. өөрийнхөө дагалдагчдын нэгийг дуудаж байгаа. 그리고 그 제자에게 명합니다. Тэгээд тэр дагалдагчтай хэлж байгаа. 너는 이 기름병을 손에 가지고 가서 Чи энэ тосолгоо тостоос хавыг бариад 예후라는 자를 찾아라. Йеху гэдэг хүн дээр олж очоод 아주 구체적이에요. айгуу тодорхой хэлж байгаа сте тийм. 하나님이 이름을 거론하십니다. Тэр бүр нэрийн хүртэл хэлээд 특별하다는 거예요. тэгэхээр юу вэ? Бүр нэрийг хэлж байгаа бол айгуу тодорхой онцгой. 예후를 찾아 들어가서 Йехуг очоод олоод 그의 형제 중에서 그를 일어나게 해라. тэгээд ахан дүүсийнхэн дундаас түүнийг босгоод 그리고 그를 골방으로 데리고 들어가라. тэгээд түүнийг аваад дотоод өрөөлөө ороорой гэсэн. 그리고 그 머리 위에 기름을 붓고 Тэгээд тэн түүний толгоон дээр тосолгоог тослоод 그를 이스라엘의 왕으로 세워라. түүнийг Израилийн хаан болгон босгоорой. 하나님이 이 예후의 기름 부음은 Тэгвэл Бурхны хувьд энэ Йехугийн тосолгоо бол 하나님이 여러분을 та бүхнийг 여러분의 동료들로부터 떼어내십니다. Бурхан та бүхнийг тэр олон ахан дүүсдудаа чинь босгоод 여러분의 일상으로부터 여러분을 떼어내십니다. зүгээр та бүхний өдөр тутмын амьдралаас нь босгоод 예후의 기름 부음은 Йехугийн тосолгоо гэдэг бол 특별하게 여러분을 구별시키십니다. онцгойгоор та нарыг тусгаарлаж байгаа тосолгоо. 일상적인 삶에서 끌어내는 거예요. Өдөр тутмын хэвийн амьдралаас нь таныг салгаж авч байгаа тосолгоо. 쳇바퀴 돌며 사는 이 삶에서 나를 끌어내시는 거예요. Зүгээр л нэг л юмд тэр эргэлдээлсэн энэ амьдралаас минь намайг тусгаарлаж байгаа тосолгоо. 그냥 왔다 갔다 하는 삶에서 나를 끌어내시는 거예요. Зүгээр л нэг цуглаанд ирж очдөг энэ байдлаас минь намайг тусгаарлаж байгаа. 그 평범함으로부터 ordinary life로부터 나를 끌어내시는 거예요. Зүгээр нэг энгийн амьдралаас минь намайг суг татан гаргаж байгаа тосолгоо. 그리고 하나님 여러분 어디로 이끄세요? Тэгээд тослоод Бурхан биднийг хааш нь дагуулж 그 явах. 예후의 기름 부음은 여러분을 골방으로 이끄세요. Харин тэр Йехугийн тосолгоо биднийг дотоод өрөөлөө оруулна. 이 골방은 마태복음 6장에 나오는 들어가서 문을 닫고 아버지께 울부짖는 골방이에요. Тэр дотоод өрөө гэдэг бол Матай 7-оор гардаг шиг тийм ээ. Дотоод өрөөндөө ороод хаалгаа хаагаад эзний өмнө уйлаад залбирдаг тэр газар. 하나님의 응답이 임하는 골방이에요. Бурхны хариу ирдэг тэр өрөө. 하나님은 사도행전 2장에도 Бурхан Үлс 2 дээр 다락방으로 그들을 이끌어냅니다. дээврийн өрөө рүү тэднийг аваачсан. 그 당시에 500명의 사람이 Тэнд 500 хүн байсан. 예수님의 말씀과 부탁을 들었습니다. Есүсийн үгийг сонссон байгаа тэнд 500 хүн. 그런데 여러분 보세요. Гэхдээ 다락방에 모여 있는 사람은 тэр дээврийн өрөөнд байсан хүмүүсийн 500명이 아니라 500 нь биш
120명뿐이에요. 120д. 120명만 리스폰스한 거예요. Тэгэхээр тэр 120 хүн хариу үйлдэл үзүүлсэн. 그들만 골방에 모인 거예요. Тэгэхээр тэднийг тэр дээврийн өрөөнд буюу дотоод өрөөнд оруулж. 여러분 그곳에 어떤 일이 일어났습니까? За тэнд юу болсон бэ? 그곳에 특별한 불이 임해요. Тэнд онцгой гал буусан. 할렐루야. Амен. 특별하게 Онцгой. 새 시대를 열어버릴 불이 임해요. Тэр шин үеийг та нарын өмнө би нээж яана гэдэг энэ. 이게 바로 예후의 기름 부음인 것이에요. Энэ бол 예후гийн тасалгаа юм аа. 일상으로부터 여러분을 끌어내시는 거예요. Өдөр тутмынгийн амьдралаас биднийг гаргаад 소망 없는 삶으로부터 여러분을 끌어내시는 거예요. ямар ч найдваргүй зүгэрсэн амьдралаас биднийг гаргаад 주님의 기름 부으심을 가진 여러분들은 тэр эзний тасалгааг авсан та бүхэн 그 기름 부으심에 순종하여 자신의 것을 내어드렸기 때문에 тэр тасалгаанд дуулууртай байж өөрийнхөө үүргийг хийж чаднаа. 순종하여 자신의 것을 내어드려 Тэр дуулууртай байж надад өгөгдсөн зүйлийг би хийж чаднаа. 그 골방으로 들어가기로 결정하는 자들 Та би тийм ээ тэр дотоод өрөөлөгөө орё гэж шийдвэр гаргаж байгаа. 하나님이 그들에게 Тэр шийдвэр гаргасан нэгэнд 예후의 기름을 부으세요. 예후гийн тасалгааг өгдөг юм аа. 이 기름 부음이 여러분의 머리 위에 흐르고 있습니다. Тэр тасалгаа таны толгоон дээр байна. 이 기름 부음이 여러분 교회에 임하고 있습니다. Тэр тасалгаа таны чуулган дээр ирсэн байна. 할렐루야. 이 기름 부음을 통해서 하나님은 우리를 업그레이드 시켜주세요. Энэ тасалгаагаар дамжуулаад бурхан биднийг апгрейд буюу шинжилж өгдөг. 하나님은 우리의 위치를 바꿔주세요. Бидний энд байсан байр суурийг сольж өгдөг. 그 말은 Энэ юу гэсэн үг вэ? 우리의 삶 가운데 이제 변화가 나타난다는 거예요. Миний амьдралд одоо бидний амьдралд өөрчлөлт бий болгоно. 이 침체된 상황 가운데 변화가 일어난다는 거예요. Зүгээр л мэнийг юм зогссон байсан амьдралд өөрчлөгдөх болно. 이 답답한 상황 가운데 변화가 일어난다는 거예요. Одоо энэ хаагдсан яах вэ гэсэн энэ нөхцөл байдалд өөрчлөлт ирнэ. 하나님은 여러분을 업그레이드 시켜주실 겁니다. Бурхан таныг шинжилж өгөх болно. 하나님은 여러분을 실제적으로 회사에서 업그레이드 시켜줄 거예요. Зүгээр бүр нөгөө тий бүр ингэж компьютер дээр яаж шинжилж явагддаг вэ? Яг тэрэн шиг тань шинжилт бий болно. 하나님은 여러분을 교회 공동체에서 업그레이드 시켜주실 Тэгэхээр 거예요. таны байгаа ажлын газар, таны чуулган, таны хамт олон дотор бурхан таныг шинжилнэ. 하나님은 몽골 교회를 업그레이드 시키실 것이에요. Бурхан манай Монгол чуулганыг дахин шинжлэх болно. 순종하여 자신을 내어드린 이 사람들이 Гэхдээ дуулууртай байгаад өөрийгөө тавьж өгсөн хүнд, өөрийгөө өргөж өгсөн хүнд 하나님 업그레이드 시킬 것이에요. бурхан өөрийнхөө шинжилгээг хийнэ. 사업의 업그레이드가 일어날 겁니다. Тэгээ бизнес шинжилт бий болох болно. 할렐루야. Амен. 여러분의 비즈니스 업그레이드가 일어날 겁니다. Таны бизнес шинжилт болох болно. 관계 업그레이드가 일어날 Таны 것입니다. харилцаанд шинжилт бий болох болно. 하나님은 우리를 일상에서 골방으로 분리시켰어요. Ягдгүй эзэн биднийг зүгээр нэг энгийн амьдралаас тэр өөрийнхөө дотоод өрөөлөд дуудаж байгаа. 그곳에서 기름 부어 주십니다. Тэр дотоод өрөөнд биднийг таслах болно. 다음에 가야 할 여정들을 보여주십니다. Дараа нь явах миний тэр хэд хязгааруудыг надад харуулж өгөх болно. 예후에게 이런 일들이 일어난 거예요. 예худ яг ийм зүйл бий болсон. 예후는 그 후로 어떤 사람이 되었습니까? 예ху ямар хүн болсон бэ? 용감한 사람이 Маш 되었어요. зоригтой болсон. 이전까지 그는 생각이 많았던 사람이 Урд нь л айгүй хэм боддог хүн байсан. Санаа зовлт ихтэй. 그는 단지 왕으로부터 명령을 기다리는 장수였을 뿐이에요. Тэр зүгээр л тийм ээ хаан захирамж өгөхөр нэг их гүйцэтгэдэг цэрэг жанжин л байсан. 수동적인 사람이었어요. Зүгээр л тийм ээ хийсний дагуу хийдэг. 오늘 예후의 상황을 보십시오. 예хугийн нөхцөл байдлыг харъя. 동료들과 노닥거리고 있는 거예요. Зүгээр найзуудтайгаа ингээд найзлаад өгөөд буугаалаа сууж исэн. 그런 사람이었어요. Зүгээр нэг тийм энгийн л хүн байсан гэсэн. 하지만 Гэхдээ 하나님의 기름 부음이 그에게 임하고 бурхан түүний дээр өөрийн тасалгааг өгж байна. 하나님은 그를 진정한 용사로 만들어 주셨어요. Тэр өөрийнхөө зэрэг зайчин болгож байгаа. 할렐루야. Амен. 리더 중에 리더로 만드셨어요. Тэр удирдагчдын дундаас удирдагч болгон тавьж байгаа. 엄청난 영향력을 가진 믿음의 아들로 예후를 이끄셨어요. Маш их хэл хязгаар хүч чадал эрх мэдэлтэй бурханы хүү болгож тавьж байгаа. 이 예후의 기름 부음은 예хугийн тасалгаа бол 여러분을 어린아이에서 та нарыг хүүхэд байсан төв хүүхэд 남자로 성장하게 합니다. эр хүн болгоод 할렐루야. амен эр хүн болгоно. 어린아이가 남자가 되는 거예요. Тэр жоохон байсан нэг тийм ээ нэг хөвгүүн эр хүн болж байгаа. 엄마 뭐해 맨날 이러다가 Ээжээ гэж ягаад 용사가 되는 거예요. дайчин болчихж байгаа. 이 기름 부으심은 Энэ тасалгаа бол 남자에서 아버지로 성장하게 돼요.
эрэгтэй хүн байж байгаа тийм ээ, хөвгүүн байж байгаа эр хүн болоод эр хүнээс эцэг болгодог тасалгаа юм. 생명을 만들어내는 자로 여러분을 세워줄 거예요. Амийг бий болгодог хүн болгоно биднийг босгож байгаа маа. 오늘 여러분 안에 이 변화가 있을 겁니다. Өнөөдөр таны дотор энэ өөрчлөлтүүд бий болгоно. 이제 어린 시절로부터 나와야 돼요. Одоо хүүхэд байхасаа тэр цаг үеэс гарах хэрэгтэй. 이제 예전으로부터 나와야 되는 것이에요. Хуучин байдлаасаа бид гарах хэрэгтэй. 이제 과거의 경험으로부터 나와야 되는 것이에요. Одоо хуучин тэгсэн өнгөрсөн тэр бүгдээс гарах хэрэгтэй. 새롭게 가야 되는 것이에요. Шин замаар бид явах хэрэгтэй. 부정적인 영향력으로부터 나와야 되는 것이에요. Тэр сөрөг байсан муу байсан бүх зүйлээс тэр хязгаарс бид гарах хэрэгтэй. 그렇게 되면 Тийм байх юм бол 교회만 왔다 갔다 하는 사람들이 зүгээр л цуглаанд ирж очдог байсан хүмүүс маань 교회의 지도자가 되기 시작합니다. чуулганы удирдагч болно. 오늘 이 기름 부음을 이 말씀을 붙잡는다면 Тэгэхээр энэ өдөр энэ үгээр дамжуулаад тань тосолгооноос зурч байгаа бол 예전의 나로 돌아가지 않게 되는 것이에요. би хуучин шиг байхгүй. 여러분 이끄는 자가 되어야 됩니다. Та хүмүүсийг гаргаж ирдэг нэгэн байх болно. 선두에 서야 합니다. Та удирддаг нэгэн байх болно. 다른 자들을 이끌어낼 수 있어야 Та 됩니다. тэр хүмүүсийг удирдах өглөөс татаж гаргадаг хүн болно. 아멘. 이 예후의 기름 부음 안에는 풍성함이 있어요. Тэгэхээр 예хогийн энэ тосолгоон донд бэлхэн дүүрэм зүйл байдаг. 이것이 우리들이에요. Тэгэхээр энэ юу вэ? Энэ 예хогийн тосолгоо бол биднийх юм аа. 이것이 이 엘리야의 때 하나님 찾고 있는 사람들이에요. Элиягийн үед бурхан яг ийм л хүмүүсийг хайж байсан. 그것을 깨닫는 자들, Ойлгох нэг. 예후의 기름 부음이 필요하다는 것을 아는 자들, 예хогийн тосолгоо надад ч гэсэн хэрэгтэй байна гэдгийг мэддэг тэр хүмүүсийг. 이 예후의 기름 부음은 예хогийн тосолгоо бол 우리를 종교적인 상태에서 бидний зүгээр нэг шашинлаг байдлаас 영적으로 충만한 상태로 옮길 것입니다. сүнслэг бэлхэн дүүрэн амьдрал руу биднийг удирддаг. 교회는 Чуулган бол 이런 능력이 충만한 젊은이들이 필요해요. ийм хүч чадлыг тээсэн залуучууд дүүрэн байх хэрэгтэй байна. 아멘. Амен. 이 일상의 이 오디너리에서 나온 extraordinary한 사람들이 필요해요. Тэг зүгээр энгийн амьдрал дундаасаа гарч ирээд зогсох тэр хүмүүс бид хэрэгтэй байна. 이것을 아는 사람, Энийг ойлгож байгаа хүн. 실제적인 하나님의 능력이 충만한 교회. Тэрийг ойлгож байгаа хүн бол боддоор бурхны хүч чадлаар дүүрсэн чуулган болж чадна. 종교적이거나 전통적이거나 예전에 하던 방식에 갇혀 있지 않은 것. Тэр шашинлаг байдал, хуучин байдал тийм ээ тэр нэг юм дээр үеийн тэр юмд баригдахгүй гэсэн үг. Signs and wonders, 기적과 이사와 예언과 영향력을 행사할 수 있는 교회. Зүгээр тэр уламжлалын биш. Харин тийм ээ хилүүдээр тэр гайхамшгуудаар тэр өөрчлөлтүүдээр бий болсон тийм чуулган байх хэрэгтэй маа. 이런 사람들로 교회는 가득 차야 하는 것이에요. Тэр ийм хүмүүсээр чуулган дүүрэх ёстой. 할렐루야. 할렐루야. Амен. 할렐루야. Амен. 이런 사람들로 가득 차야 하는 것이에요. Тэр ийм хүмүүсээр бидний чуулган дүүрэх хэрэгтэй байна. 이것이 진정한 능력이에요. Энэ тэгжээж жинхэнэ хүч гарна. 이것이 하나님 나라예요. Энэ бол Тэнгэрийн хаанчлал юм аа. 예수님을 따르는 자들이 되어서 이제 Есүсийн дагалдагч нар 예수님 하신 것처럼 생명의 말씀을 선포하고 Есүсийн амийн үгийг тунхаглах үед 어둠 안에 빛을 가져와야 합니다. тэр харанхуйд гэрлийг авчирсан хүмүүс болж байгаа. 그 부분 안에 창조적인 능력이 나타나야 합니다. Тэгээд тэдний дотор тэр бүтээх, тэр шинжлэх, тэр хүч чадлууд байсан. 진짜 생명의 능력이 나타나야 되는 것입니다. Тэгэхээр дагалдагч Есүсийг дөөрэж амьдрах гэдэг бол бид нарыг тэр үр бүтээлтэй амьдралыг харуулах хэрэгтэй. 안 된다고 할 수 없다고 여겼던 그 영역의 돌파가 일어나야 되는 것이에요. Тэр болохгүй байна, бүтэхгүй байна, чадахгүй байна гэдэг энэ хил хязгаарыг бид нар цөмлөөд гаргах хэрэгтэй. 풀어져야 하는 것입니다. Энийг бид нар тэр хаагдсан байгаа, бөглөрсөн байгаа зүйлийг онгойлгох хэрэгтэй. 할렐루야. 이게 예후의 기름 부음이에요. Энийг юугаар бид хийж чадах вэ? 예후гийн тасалгаагаар. 두 번째로 예후의 기름 부음은 Хоёрдугаар нь 예후гийн тасалгаа гэдэг бол 여러분을 다음 단계로 승진시킵니다. биднийг дараагийн тавцанд гаргаж байгаа. 승진이란 건 뭡니까? Тэгвэл дараагийн тавцанд гарна гэдэг маань 포지션이 바뀌었다는 거예요. бидний позишн уу байр суурь маань өөрчлөгдөнө. 다른 차원으로 가는 것이에요. Бүр өөр байр суурин дээр бүр бид өөр том байр суурин дээр очно. 또 다른 스테이지 위로 올라가야 되는 Тэгэхээр 것이에요. энэ байсан байр суурнаасаа нэг шат ахих. 여러분 고백해야 됩니다. Тийм учраас та тунхаглах 주님. хэрэгтэй. Эзэн минь ээ. 내가 그렇게 되길 원합니다. Би тэр шинэ байр суурин дээр очимоор байна. Би тийм болмоор байна. 몽골 교회가 그렇게 되길 원합니다. Монгол чуулган яг нэг шинэ байр суурин дээр очихыг би хүсэж байна. 우리 예배팀이 그렇게 되길 원합니다. Манай Магдалины баг ч гэсэн шинэ байр суурин дээр очих 이 болов. 예후의 기름 부음은
Энэ Яхугийн тасалгаа. 다음 단계로 나가게 하는 것이에요. Энэ Яхугийн тасалгаа дараагийн шатан дээр биднийг аваач 우리의 юм аа. 포지션이 이동되는 것이에요. Тэгэхээр бидний байр суурь өөрчлөгддөг юм аа. 할렐루야. 실제적인 것입니다. Боддоор яг энэ. 예후가 일어나서 하나님의 사람을 따라 그 골방 안으로 들어갑니다. За Яху босоод тэр бурхны хүнийг дагаад дотоод өрөөнд орсон. 거기서 선지자가 기름 붓습니다. Иш үзүүлэг түүнийг тэнд тасалж байгаа. 여호와의 백성 곧 이스라엘의 왕으로 너를 삼겠다. Йохогийн тэбэд ард түмэн Израилийн хаанаар тасалж байгаа. 장군에서 Зүгээр цэргийн жанжнаас 일반 사람에서 зүгээр энгийн нэгнээс 특별한 사람이 되는 онцгой нэгэн болж байгаа. 업그레이드가 일어나는 거예요. Тэгээ тэр яг дахиад шин шатанд аваачиж байгаа. 할렐루야. Амен. 열왕기하 9장 7절부터 13절이 바로 그 말씀이에요. 2 дугаар хаад 9-ийн 1-ээс 7 дээр энэ гарч байгаа. 여러분 이 예후의 기름 부음이 이 업그레이드가 어떻게 일어납니까? Яхугийн тосолгоо буюу тэр Яхугийн шинжилэлт яаж бий болсон бэ? 주목하십시오. Анхаараарай. suddenly 일어나요. Гинт бий болдгий шүү. 갑자기 일어나요. Гинт 어떤 과정을 통해 일어나는 것이 아니에요. явцдад бий болдог юм биш. suddenly 부어지는 거예요. Гинт энэ тосолгоо ирдэг. 예후가 어떻게 왕이 되었어요? Яху яаж хаан болсон бэ? 갑자기 Гинт suddenly гинт 갑자기 гинт бий болсон юм аа. 이게 예후의 기름 부음이에요. Энэ Яхугийн тосолгоо. 요셉이 어떻게 총리가 됩니까? Йосеф яаж тэр байр суурьнд очсон бэ? 감옥에 있다가 Шоронд байж байгаа. 갑자기 총리가 돼요. Гинт ерөнхий сайд болсон шүү дээ. 하나님의 일은 그런 것이에요. Бидний бурхан ингэж ажилдаг. 몽골의 돌파는 Монголын цөмлөлт бол 몽골의 업그레이드는 Монголын шинжилэлт бол 갑자기 일어나는 гинт 것이에요. бий болголоо. 갑자기 Гинт. 할렐루야. Амен. 갑자기 Гинт. suddenly Гинт. 120명이 마가의 다락방에서 기도했어요. 120 хүн тэгээ Маркийн дээврийн өрөөнд залбирсан. 성령이 어떻게 임했어요? Ариун сүнс яаж ирсэн бэ? suddenly Гинт. 여러분 suddenly라는 단어를 기억하세요. Тэгэхээр та suddenly гэдэг энэ англи үгийг сайн санаарай. Suddenly. suddenly는 우리 인간의 시점으로 볼 때는 계획이 없는 시간이겠지만 Suddenly буюу гинт гэдгийг бид нар төлөвлөгөөгүй хүн гэж бодохдоо төлөвлөгөөгүй гинт юм бэ. 하나님의 관점에서 볼 때 이 Харин бурхны нүдээр харах юм бол suddenly는 카이로스입니다. энэ suddenly гэдэг үг нь Kairos. 완벽한 때입니다. Энэ бол юу яг төгс төгөлтөр цагт. 여러분 안에 이 예후의 기름 부음을 통해 Тэгэхээр та бүхэнд өгсөн Яхугийн тосолгоогоор suddenly 모든 것이 업그레이드 될 것이에요. гинт бүх зүйл чинь шинжлэгдэх болно. 이것이 하나님이 이 시대에 풀고 싶은 하나님의 영들이에요. Энэ сүнс бол энэ сүнсийг яг энэ цаг үед хүн болгон дээр бурхан өгөхийг хүсэж байна. 머물러 있는 교회들을 향해서 Ялангуяа Монголд байгаа Монгол чуулганд 정체되어 있는 교회를 향해서 Монгол чуулганд үнийг өгөхийг хүсэж байна. 하나님을 사랑하나 Бурханыг хайрлах хайр, 하나님을 향한 마음이 있으나 Бурханыг гих зүрх сэтгэл нь байна. 한계 앞에 있는 Гэхдээ хязгаар нь тулцсан. 그 사람들에게 Тэгвэл тэр хүмүүстээр 하나님 갑자기 그 안에 Бурхан өөрийнхөө 업그레이드 гинт 시켜주는 일. тэдний дотор апгрейд шинжилгээ 할렐루야. хийх болно. 할렐루야. 두려움 때문에 Айцаас болоод 연약함 때문에 сул байдлаасаа болоод 움직이지 못하던 хөдөлж 연약한 чадахгүй. 사람이 Сул хүн бол 지식만 가지고 тэгээ сул дорой хүн бол мэдлэгтэй байлаа гэд 아무것도 안 하고 юу ч хийхгүй. 아합의 명령이 내려질 때까지만 기다리고 있던 군대 장관 예후가 Хаа мэдлэгтэй чадвартай гэхдээ ямар нэгэн хүч ирээсэй гэд байжсэн ч анжин 그런 평범한 사람이 зүгээр ингийн нэгэн байсан ч ирийн нэгэн 갑자기 하나님의 말씀이 임하더니 гинт эзний үг ирээд 상황을 역전시킵니다. нөхцөл байдлыг нөөцлөж байгаа. 할렐루야. Амен. 하나님의 영이 임하더니 Бурхны сүнс ирж байгаа. 변화가 일어나기 Өөрчлөлт 시작합니다. бий болж байгаа. 여러분 안의 변화는 Тэгэхээр таны дотор болох өөрчлөлт 여러분의 노력으로 되는 것이 아니에요. таны хүчээр бий болох юм биш ээ. 하나님의 영이 임할 때 Харин Бурхны сүнс танаа дээр ирэхэд 감당하게 하시는 것이에요. тэр бүхнийг хийх чадварыг нь таны дотор өгнө. 할 수 있게 하시는 것이에요. Хийж чадхаар болгоно. 그래서 초대교회에 갑자기 불을 주신 거예요. Тэгээд анхны чуулганд гинт тэр галыг болгож байгаа. 그 갑자기 불이 임하니 Гинт гал буугаад ирсэн чинь 연약한 평범한 베드로가 зүгээр сул дорой нэгэн байсан энгийн нэг Петр 그 한 번의 설교에 түүний номлоор ганцхан номлоор 5,000명이 돌아와요. 5,000 хүн ирж байгаа. 할렐루야.
도시 전체를 흔들기 시작해요. Зүгээр л хотыг бол зүгээр ингээд сайн мэдээгээр 이것이 하나님의 능력인 것이에요. энэ бол бидний бурхны хүч юм аа. 이것이 하나님의 사람들인 것이에요. Энэ бол бурхны хүн, энэ бол бидний бурхны хүмүүс юм аа. 할렐루야. 임팩트를 주기 시작해요. Тэгэхээр энийг харж 하나님의 말씀 우리 삶 가운데 이런 역사를 일으키세요. тэгэхээр бидний бурхны үг бидний амьдралд ингэж бодтой бий болдог. 나를 업그레이드 시키셔서 Намайг шинжилж апгрейд хийгээд 상황과 환경을 바꿔버리십니다. нөхцөл байдлыг өөрчилдөг. 그리고 이 예후의 기름 부음에 Тэгэд мөн энэ Яхуугийн тосолгоо гэдэг бол 특별한 임무가 예후에게 주어집니다. тосолгоогоор дамжуулаад онцгой үүрэг өгдөж байгаа. 이것이 예후의 기름 부음의 특징이에요. Тэгээд Яхуугийн тосолгоогийн онцлог эндээ байгаа. Үүрэг өгдөж байгаа. 스페셜 타스크, Онцгой үүрэг. 특별한 임무. Онцгой үүрэг. 임무가 뚜렷해집니다. Тэр үүрэг нь тодорхой болж ирж байгаа. 초점이 선명해집니다. Тэгээд юун дээр харах вэ гэдг нь шууд тодорхой болж ирж байгаа. 오늘 예후에게 주어진 임무는 뭐예요? Яхууд өгсөн үүрэг нь юу вэ? 견고한 진인 아합의 가문을 파하라는 거예요. Ахагийн тийм ээ Ахабын гэрийг зохихдоо. 선명합니다. Айгу тодорхой өгч штэ. 이세벨을 파하라는 거예요. Тэр Ахабын үеийг буюу энэ үеийг зохихдоо. 이세벨을 죽이라는 거예요. Изабелийг гарт үргэцэн тэр дарснаас болоод Изабелийг алаарай. 이세벨을 개들의 먹이로 주라는 거예요. Тэгээ Изабелийг зүгээр те биеийг ногтдог. 스페셜합니다. Тэгэхээр юу вэ? Үүрэг нь маш онцгой. 이 예후의 기름 부음은 Ерөнхийгийн тосолгоо бол 명확하지 않았던 나의 삶의 방향이 юу хийх вэ, яах вэ гэсэн тодорхойгүй байсан миний амьдралын зам. 이 기름 부음으로 인해서 Энэ тосолгоогоор дамжуулаад 명확해집니다. тодорхой болно. 내 삶 가운데 Миний амьдралд 내가 어떤 관역이 어떤 타겟, 어떤 관역이 있는지를 모르는 사람의 ямар үүрэгтэй би яах гэж амьдраад байгаа гэж бодож ирсэн хөг 그 관역이 선명해집니다. тэр хараа тэр чиглэл нь тодорхой болж байгаа. 갑자기 여러분 앞에 그 관역이 보이기 시작할 겁니다. Тэгвэл таны өмнө ч гэсэн гинт тэр хараант нь тодорхой болно. 그 관역의 중심이 보이기 시작할 겁니다. Тэгэхээр би яг юу руу анхаарлаа хандуулах вэ гэдэг тэр цэгт тодорхой болно. 이제는 내 예배가 무엇을 향하여 날아가는지 알기 시작할 Гол 것입니다. түүн тодорхой болоод миний мөргөл яг юуны төлөө байгаа юм бэ? 이제는 내 말씀이 어디로 향하는지 알게 될 Миний 것입니다. үг, миний хүндэтгэл яг хаашаа вэ гэдэг нь тодорхой болно. 레크레이션 하는 게 아니에요. Зүгээр ингээ гоёлоо чимэглэчихгүй. 사람들을 기분 좋게 하는 게 찬양이 아니에요. Тэг хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг сайхан болгодог чимэглэл бол магтаал. 관역을 향해서 Харин тэр яг хараа 정확하게 яг тэр хараанда 화살이 тааруулаад яг тэр сумаа 바람을 가리며 관역을 향하듯이 сумаа тавингууд яг тэр нь ингээ салхимд тэр төв дээр очиж байгаа. 예후의 기름 부음은 Яхуугийн тосолгоо бол 그 관역을 향해 나가게 할 겁니다. яг тэр гол цөвийг орж очиж байгаа. 내가 무엇을 해야 될지 깨닫기 시작할 거예요. Би өөрийнхөө мэдэхгүй, юу хийгээ мэдэхгүй. 몽골 교회가 무엇을 해야 되는지 알기 시작할 것이에요. Харин дараа нь юу болох вэ гэхээр Монгол чуулган юу хийхийг мэдэхгүй. 우리 Би өөрөө юу хийхээ мэдэхгүй. 우리 예배팀이 무엇을 해야 되는지 알기 시작할 Манай 것이에요. Магдалины баг юу хийхээ гэдгээ мэдэх болно. 이 예후의 기름 부음은 Яхуугийн тосолгоо гэдэг бол 여러분의 임무, 어사인먼트를 분명히 할 것입니다. таны үүрэг хариуцлагад нь тодорхой болгоно. 나의 임무가 아닙니다. Энэ бол миний үүрэг биш байхгүй юу? 나의 야망이 아닙니다. Миний шунал, миний амбиц биш. 이제는 하나님 아버지의 어사인먼트, Харин Бурханаас өгөгдсөн үүрэг. 그 임무를 알게 될 거예요. Тэр үүргийг би мэдэх болно. 우리 교회의 어사인먼트가 무엇인지 알게 Манай 될 것이에요. чуулганд өгсөн үүрэг нь яг юу юм бэ? 우리 가문의 과업이 뭔지를 알게 될 것이에요. Миний гэр бүлд өгсөн үүрэг даалгавар нь юу юм бэ гэдгээ мэдэх 몽골 болно. 교회 어사인먼트가 무엇인지 알게 될 Монгол 것이에요. чуулганд өгсөн даалгавар нь юу юм гэдгээ мэдэх болно. 하나님이 창조하실 때, Бурхан бүтээхдээ 생명을 주실 때 амийг өгөхдөө 모든 개인마다 бүх зүйлд 이 임무를 주셨어요. 어사인먼트 주셨어요. бүх зүйлд бүх хүнд тэр үүрэг хариуцлагыг 이 өгсөн. 어사인먼트가 하나님의 뜻인 거예요. Тэгвэл тэр үүрэг даалгавар нь Бурханы хүсэл. 아담에게 어사인먼트를 주셨어요. Адамд үүрэг даалгавар өгсөн. 너는 땅을 다스려라. Захираараа, 너는 충만케 하라. дүүргээрээ, 번성케 하라. өсөн нэмэгдээрээ. 이것이 아담의 어사인먼트예요. Энэ Адамд өгсөн хариуцлага үүрэг нь байсан. 그냥 평범한 삶을 살게 하는 게 아니에요. Бидний зүгээр энгийн амьдралаар амьдраараа гэдэг нь даалгавар биш. 특별한
특별한 과업을 주신 거예요. Харин хүн болгонд онцгой үүргийг өгсөн. 할렐루야. Амен. 모세에게 어사이먼트를 주셨어요. Моседос даалгавар өгж байгаа. 모세의 어사이먼트는 이스라엘 백성들을 출애굽시키는 거예요. Мосегийн үүрэг даалгавар бол Израилийн ард түмнийг гаргаж 여호수아에게 어사이먼트를 주셨어요. Йошуад үүрэг хариуцлага өгсөн. 약속의 땅으로 들어가라는 것이에요. Амралтын газар ороорой гэж. 할렐루야. Амен. 예수님에게 어사이먼트가 주어졌어요. Есүс ч гэсэн үүрэг даалгавар байсан. 예수님의 어사이먼트는 십자가에 위해서 우리의 죄를 가지고 죽으시는 것이에요. Есүсийн тэр даалгавар нь юу вэ? Загламаа дээр бидний төлөө үхэх. 그것 때문에 오신 것이에요. Тэрний төлөө тэр ирсэн байсан. 이 특별한 사명 때문에 오신 Энэ 것이에요. онцгой дуудлагынхаа төлөө тэр ирсэн байсан. 이 특별한 콜링 때문에 오신 Энэ 것이에요. онцгой үүрэг даалгаврын төлөө тэр ирсэн. 방향을 긁던 교회에게, Зүгээр чиглэлээ олохгүй байсан ч 방향을 잃고 있던 사역자에게 зүгээр дороо эргэлдэж байгаа хүмүүст 하나님은 이 예후의 기름 부음을 통해서 Бурхан 예хүүгийн тослогоогоор 내가 дамжуулаад 어디로 가야 할지 би хаашаа явах юм бэ? 분명히 어사이먼트를 주실 것이에요. Тодорхой чиглэлийг даалгавар үүргийг өгөх болно. 할렐루야. 이 예후의 기름 부음이 여러분에게 임하고 있습니다. Тэгэхээр 예хүүгийн тослогоо та нарын дээр ирж байна. 이 예후의 기름 부음이 여러분에게 임하고 있습니다. Энэ тослогоо та нарын дээр ирж байна. 두 번째는 Хоёрдугаарт нь 엘리사예요. Элиша. 엘리사가 어떻게 했습니까? Элиша яасан бэ? 엘리야가 승천할 때 Элиша Илияг одох үед тэнгэр рүү авагдах үед 엘리사가 앞으로 남겨진 세상은 Элишагийн урд маш том ертөнц байгаа. 엘리야도 감당하기 어려운 시대예요. Илия өөрөө бүр тийм ээ байрж дийлж чадахгүй байсан тийм цаг үе. 엘리사는 알았어요. Харин Элиша мэдчихсэн. 내 아버지 엘리야도 Миний аав Илиягийн 감당하기 이 어려운 때를 이때 хийж чадахгүй нэг яаж чадахгүй байгаа энэ цаг үеийг 이제 내가 리더가 되어야 되는데 би дараагийн үеийн болоод байдаг. 나에게 필요한 것은 Тэгвэл надад хэрэгтэй зүйл нь 갑절의 기름, илүү их хоёр давхар тослогоо. double portion, Хоёр давхар тийм ээ. double portion. Бүр түүнд аавд нь байснаас илүү тослогоо гэж. 할렐루야. 엘리사를 통해 감당하게 하세요. Тэгээд Элишагаа тослогоогоор тэр бүхнийг хийх бололцоотой болж байгаа. 엘리야가 감당하기 어려웠던 그것을 Элия хийх хязгаар нь байгаа чадахгүй байсан зүйлийг 2배를 주셨어요. тэр тослогоог нь хоёр болгон өгч хоёр дахин өгөөд тэрийг хийж чадхаар болгож байгаа. 감당하게 하십니다. Урд байгаа бүх үүргээ хийж чадхаар болгож 제가 이 байна. 말씀을 받고 Тэгээд би нүгийг аваад 제가 기도하는 골방에서 펄쩍펄쩍 뛰었어요. би нүгийг аваад шууд нөгөө өрөөлөө тийм ээ залбирдаг өрөөлөгөө шүү гүйсэн. 그 설교를 마치고 집으로 돌아오는 길에 이 말씀을 주신 거예요. Тэгээд тэр Канаамд очиж намлсныхаа дараа надад энэ үгийг өгсөн. 엘리야의 고민이 있던 저에게 Элия шиг надад яах вэ гэж бодож исэн надад. 무너져가는 한국 교회를 바라보고 있는 저에게 Нурж унжаага чуулганыг хараад яах вэ гэж исэн надад. 하나님의 사역자들이 데스티니를 잃고 Бурхны хүмүүс өөрийнхөө хувь тавилангаа алдаад 향방을 잃고 가고 있는 이런 때에 чиглэлээ алдаад амьдралын утга учирыг алдаад байж исэн тэр цаг үед. 그 고민이 있던 때에게 Яг тэр цаг үед яах вэ гэдэг тэр цаг үед 하나님은 너무나 분명히 말씀하셨어요. Бурхан тодорхой хэлж байгаа. 감당하게 하시리라. Хийж чадхаар болгоно. 내가 그 예후의 기름 부음을 가진 자들을 세울 것이다. Тэр 예хүүгийн тослогоог аваад хийж чадах нэгнийг би босгох болно. 엘리야의 능력을 갑절을 가진 엘리사들을 세우기 시작할 것이다. Элиягийн тослогоог хоёр дахин авсан өөрийн хүмүүсийг босгох болно. 할렐루야. 오늘 여기 있는 젊은이들이 Энд байгаа та залуучуудад 그 예후의 기름 부음을 갖고 일어나야 돼요. 예хүүгийн тослогоог авч босгох бол. 여러분 아버지 세대에 부어졌던 기름 부음보다 Та бүхний аавын үед авч ирсэн тэр тослогооноос илүү 갑절의 기름 부음을 хоёр 가지고 дахин тослогоог авч. 새 시대를 열어버려야 되는 Шинэ 것이에요. хүчийг авч шинэ цаг үе рүү явах хэрэгтэй. 할렐루야. Амен. 이전 비전이 아닌 것이에요. Урдны тэр хараа биш. 열방을 열어버릴 수 있는 새로운 비전. Харин тэр үндэстнүүдийг харах шинэ харааг та нарт өгч байна. 저에게 한 감동이 있었는데 Надад нэг юм байсан. 감동. Надад нэг юм сэтгэл хөдлөл байсан. 하나님이 몽골을 이 세계적으로 사용하실 거란 감동이 있었어요. Надад өргөж юу байдаг вэ гэхээр Бурхан Монголыг дэлхийд дахинд хэрэглэх болно. 그냥 그건 감동인 거예요, 제 안에. Гэхдээ ингээ харахаар энэ зүгээр надад өгөгдсөн нэг тиймдээ зүгээр л сэтгэл хөдлөл. 그리고 제가 아는 몇몇 목사님들에게 그것들 나눴어요. Тэгээ би нэг ингээ пасторудад хэлсэн таньдаг пасторудаа 굉장히 포텐셜이 많은 민족이다. энэ айгүй нөөц бололцоо ихтэй ард түмээ. 탤런트가 많은 민족이다. Маш их авьяастай ард түмээ.
이들이 한번 깨어나면 엄청난 일들이 일어난다. Эднэр ингээд босчихол юм бол гагуу зүйл болно. 어저께 여러분이 말했던 것처럼 Өчигдөртэй хэлсэнчлэн 이들은 심바다. эднэр Симба нар юм аа. 그런데 자고 있을 뿐이다. Гэхдээ унтаад байгаа байхгүй юу? Sleeping lion. Унтж байгаа арслан. 근데 어느 순간 하나님이 이들을 깨우실 것이다. Гэхдээ бурхан нэг л өдөр сэрэн. 제가 예배팀 올 때마다 업그레이드 되어 있는 걸 봐요. Би ирэх тоолондоо энэ ийм мөргөл магтаалын баг маш шинжлэгдсэн байгааг харж байна. 그리고 몽골만의 특별한 것들을 접목시켜서 새로운 것들을 만드는 것들을 봐요. Тэгээ ирэх тоолондоо Монгол тийм үү дотроо бас ингээд шин зүйлүүд бас апгрейд хийж байгааг би харж байна. 굉장히 스페셜한 거예요. Тэгээ айгүй онцгой харагдаж байгаа. 어디서도 보지 못한 거, Өөр хаанч очиод харахгүй 어디서도 듣지 못한 거. болж байгаа. Онцгой зүйлийг энд би сонсож байгаа. 새로운 것들이 만들어지는 거예요. Маш олон шин зүйлүүд энэ газар бий болж байгаа. 하나님 이것들을 쓸 것이다. Тэгээ бурхан түүнийг хэрэглэх. 왜냐하면 전 세계는 새로운 것을 갈망하고 있어요. Тэгвэл дэлхийн бүгдээрээ шин зүйлийг хүсэмжлээд байж байгаа. 한 번도 보지 못한 것, Тэгэхээр тэр шин зүйлийг хизээч хараагүй. 한 번도 들어보지 못한 것, Хизээч сонсоогүй. 한 번도 경험하지 못한 것, Хизээч сууж үзээгүй. 이 새로운 것들. Шин зүйлийг. 우리 하나님은 새로운 하나님이에요. Бидний бурхан бол шинэлэг бурхан. 우리의 삶은 날마다 새로운 것이에요. Бидний амьдрал үргэлж шин. 여러분 믿으십니까? Таунд итгэж гэнэ үү? 여러분 믿으십니까? Та итгэж гэнэ үү? 사랑은 우리를 새롭게 하는 거예요. Тэгэхээр бид нарыг өдөр бүр шинжлэхийг хүсдэг. 사랑은 지루한 게 아니에요. Бидний бурхан бол хайр. Тэр хайр нь үргэлж шин байдаг штэ. 재밌는 거예요. биш. Харин шинжлэгддэг. 새로운 거예요. Тэр хайр нь үргэлж өдөр бүр 침체될 수 없어요. шин. 매너리즘에 빠질 수 없어요. Тэр хайр нь шин учраас бид нар бие тав харахгүй болно. 제가 저희 아내를 볼 때 Би үргэлж ихнэрийг харахаар 사랑하기 때문에 хайртай учраас 날마다 새로운 거예요. үргэлж шин. 진짜입니다. Нэрэ. 나라 목사님 맞죠? Нараас тийм биз дээ. 대답이 좀 늦어요. Тэгээ хариу жоохон удаад байна. 날마다 새로운 거예요. Тэгээ хайртай ихнэр бол өглөө болгон шин өгдөг үстэй. 그런데 어저께 제가 어떤 얘기를 들었어요. Тэгээ өчтөр би нэг юм сонссон. 몽골에 한 그룹이 있다는 거예요. Монгол нэг юм баг гэдэг гэнэ групп. 더후 Хүү гэдэг хамтлаг байдаг. 이 그룹이 Тэгээ энэ хамтлаг 전 세계 월드와이드 빌보드 차트에서 тэгээ Billboard-ийн жигсаалтанд 넘버 원을 기록해요. нэгт очигсан. 보세요. Та хараарай. 제가 이 사운드를 들어봤어요. Тэгээ би тэрний дууг сонссон. 현대 음악에 Уул нь орчин үеийн дуу байгаа даа. 이거 말 Нөгөө морин хуураараа 이거 뭐라고 하죠? морин хуур малдаг. 호로? Морин хуур. 그거 있잖아요. Нөгөө төхөр тийм морин хуураараа. 그걸 갖고 막 불러요. Ингээд дараад байгаа. 제가 들어봤어요. Тэгээ би сонссон чинь New Sound. шин дуу. 전 세계가 리스폰스 하는 거예요. Дэлхийд шин дуунд шууд хариулт үзүүлж байгаа байхгүй. 그리고 갑자기 1위가 됐어요. Тэгээд шууд нэгт орчиж байгаа. 저는 굉장히 예언적인 사인으로 봐요. Тэгээ би энийг би айгүй тийм иш зүйлгийн тэмдэг гэж хараад байгаа. 갑자기. Гинт. 제가 나라 목사님 딸 애니에게 물어봤어요. Тэгээ би нараас тэр охиноос асуусан. 어떻게 그렇게 된 거야? Яаж ингэж юм мундаг болчихваа? 어떻게 그렇게 1위가 된 거야? Яаж нэгт орчваа? 모르겠어요. Мэдгүй. 갑자기 그렇게 됐어요. Гинт л ингэсэн шүү дээ. 할렐루야. Аамен. 이 일들이 Яг ийм зүйл 여러분 교회 안에서도 일어나야 돼요. таны чуулган ч гэсэн бий болох болно. 할렐루야. 여러분 예배팀 안에서 일어나야 돼요. Таны магтаалын багтын шин зүйл бий болох ёстой. 이게 예후의 기름 부음이에요. Энэ шин зүйл нь бол Йохугийн тасалгаа. 이제 몽골 교회도 한 세대를 넘어가고 있습니다. Монгол чуулган ч гэсэн нэг үеэс дараагийн үе рүү орж штэ. 새로운 문들이 열려야 합니다. Шин цанх, шин үүдүүд нэг. 여러분의 아버지 세대가 Та нарын аавын үе дараагийн үе гарч. 엘리야의 기름 부음을 갖고 Гэхдээ Элиагийн тасалгаа буюу аавын тасалгааг аваад 지금까지 왔어요. энэ үртэл яваад ирлээ. 이제 Одоо харин 그것의 2배를 가진 энэ тасалгаанаас илүү 2 дахин тасалгааг аваад 다음 세대들이 일어났어요. дараагийн үеийг бид босгох болно. 새로운 문들을 열어야 되는 것이에요. Шин үүдүүдийг нэх болно. 이 세대는 Энэ цаг үе, энэ үе 왕의 정체성을 가지고
Энэ цаг үед бид нар би хаан гэдэг энэ хинбэ гэдэг энэ нэр 징기스 төрөнд 칸의 аваад 후예지만 би Чингис хааны өрөөдөм 진짜 하늘의 칸 Тэнгэрийн хаан 그분의 사명을 가지고 харин Тэнгэрийн хааны тэр дуудлагыг аваад 전 세계로 나가. дэлхий рүү гараарай. 여러분 임팩트를 줄 수 있어야 돼요. Тэгэхээр та энийг гаргаж явж чаднаа. 그 세대가 일어날 겁니다. Тэгэхээр явах тэр шинэ үе босох цаг болжээ. 우리 주님께 영광의 박수 올리겠습니다. Эзэн даалдрыг хүргэе.